में से एक पहली पनडुब्बी है जिसे पाकिस्तान अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करने वाला है। चीन द्वारा निर्मित इस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान इस पनडुब्बी को अगस्टा 90B हतफ 2 जिसका नाम है लॉन्च करके दिखा दिया, जो कि 450 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और ये बाबर 3 है। नाजरीन, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि अगर वो करने पर आए तो मुश्किल तरीन काम भी बाआसानी कर गुजरता है। पाकिस्तान ने एटमी आबदोज तैयार कर ली है। इस आबदोज को तैयार करने के बाद खित्ते में न सिर्फ ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया बल्कि समुद्रों पर बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आखिर इस आबदोज में ऐसी क्या खासियत है कि भारत के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो चुके हैं? ये आबदोज किन खुसूसियात की हामिल है? क्या वाकई इस आबदोज का सुराग नहीं लगाया जा सकेगा? इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी आबदोज या सबमरीन तैयार कर ली है। पाकिस्तान से पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस वगैरह ही एटमी आबदोज तैयार कर सके हैं। इस मैदान में पाकिस्तान से कई गुना बड़ा अज़ली दुश्मन भारत भी हमसे पीछे है, क्योंकि उसके पास भी एटमी आबदोज मौजूद नहीं है। इस्लामी दुनिया की बात की जाए तो ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया जैसे मुल्क भी अब तक एटमी आबदोज नहीं बना सके। शुमाली कोरिया और ईरान से मुतल्लिक ये दावा किया जाता है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, लेकिन चूंकि ये मुल्क अभी तक एटमी कुव्वत नहीं बने या उन्हें तस्लीम नहीं किया गया, लिहाजा वो फ़िलहाल इस दौर से दूर हैं। नाज़रीन, पिछले 10 साल से भारत भी एटमी आबदोज बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल इंडिया को 1965 में पाक बहरिया के हाथों होने वाली तारीखी ज़िल्लत और रुसवाई और हज़ीमत नहीं बोलती, जब पाकिस्तान की आबदोज गाजी ने न सिर्फ भारतीयों को तिगनी का नाच नचा दिया था बल्कि द्वारका की बंदरगाह की भी ईंट से ईंट बजा डाली थी। आबदोज गाजी इस कदर दहशत और वहशत की अलामत बनी हुई थी कि इंडियन नेवी को अपने जहाज़ों को बंदरगाह से निकालने और खुले समंदर में लाने का मौका ही नहीं मिल सका था। खैर जनाब, भारत सरकार अरबों डॉलर फूंकने के बावजूद ये आबदोज बनाने में नाकाम हो गई है, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान ने इंतहाई महदूद सरमाए में फ्रांस के तामन से ये आबदोज तैयार कर ली है। जी हाँ, ये वही फ्रांस है जिससे भारत में अपने दिफा के लिए राफेल तैयारे खरीदे थे। यही वजह है कि मोदी के गोदी मीडिया ने वावेला करके आसमान सर पर उठा रखा है। भारतीय एंकर्स और तजियाकार मुंह से आग के शोले उगल रहे हैं, अपनी वजारत खारजा पर गरज बरस रहे हैं कि ये तो दावा करते थे पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, दुनिया का कोई मुल्क इसके साथ तावन करने को तैयार नहीं। फिर फ्रांस ने कैसे पाकिस्तानी माहिरीन के साथ मिलकर एटमी आबदोज बना ली है और हमें इसकी कानो कान खबर तक ना हो सकी। भारत ने अब अमेरिका की मिन्नत तरले शुरू कर दिए हैं कि वो चीन को रोके, क्योंकि उन्हें लगता है फ्रांस ने चीन के दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर की और बदले में वो चीन से कोई बड़ी डील लेगा। भारत को अब एक तरफ ये खौफ सता रहा है कि वो न सिर्फ खित्ते में उसकी बालादस्ती का हाथ टूट गया है बल्कि पाकिस्तान को बर्तरी भी हासिल हो गई है। दूसरी जानिब वो इसलिए भी खौफजदा है, अगर जंग हुई तो आगे से पाकिस्तान और पीछे से चीन भारत को सैंडविच बनाकर रख देंगे और वो अपने दिफा में कुछ नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन और तुर्किया से मिलने वाले लड़ाका तैयारों की पाक फिदाइया में शमूलियत के बाद हमारा नाकाबिले तस्खीर दिफा कई गुना बढ़ गया है और अब इस आबदोज की तैयारी के बाद समुद्री महाज पर पाकिस्तान को दुश्मन पर ऐसी बर्तरी हासिल हो गई कि अब भारतीय बहरिया पाकिस्तानी हदूद में घुसने की कोशिश करना तो दूर, सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने की सूरत में लेने के देने पड़ सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने जो आबदोज तैयार की है उसका नाम है अगस्टा 90B। ये आबदोज चूँकि कराची में तैयार की गई है और ये क्रूज मिसाइल दागने की सलाहियत रखती है, लिहाजा इसी मुनासबत से उसे PNS हतफ 2 भी कहा जाता है। ये 450 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है, यानी कि ज़ेरे ज़मीन अगर इस आबदोज की रेंज से 450 किलोमीटर दूर भी भारतीय जहाज़ या आबदोज होगी तो ये उसे निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। जबकि इसकी सबसे ख़ास बात जिसने भारत की नींदें हराम कर रखी हैं वो ये है कि ये आबदोज स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं और इसका सुराग नहीं लगाया जा सकता, यानी ये दुश्मन के किसी रेडार या डिटेक्टिंग डिवाइस से ट्रेस नहीं की जा सकती। इस सबमरीन को बनाने के बाद पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल हो गया कि अब पाकिस्तान एटमी मिसाइल लॉन्च करने के लिए ज़मीन की बजाय समंदर का इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो क्रूज मिसाइल है बाबर, पाकिस्तान उसे उस आबदोज के ज़रिए बआसानी दाग सकता है। अब इंडिया कभी भी जंग की सूरत में अपने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ को
کھلے سمندر میں لانے کی غلطی نہیں کرے گا۔ دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ طیارہ بردار بحری جہاز وہ ہوتا ہے جس پر ایک وقت میں بہت سارے طیارے موجود ہوتے ہیں، اور وہ طیارے اس جہاز سے ہی اڑان بھر کر دشمن کے ٹھکانوں پر بمباری کرتے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس آبدوز کے بعد اگر انڈیا وکرانت سمیت کوئی بھی طیارہ بردار جہاز کھلے سمندر میں لایا تو یہ آبدوز منٹوں میں اسے شکار کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی آبدوزیں امریکہ کے پاس ہیں۔ اس کے پاس محتاط اندازے کے مطابق 16 سے 20 ایٹمی آبدوز ہیں۔ ویسے بھی امریکہ جس قسم کے فوجی آپریشنز کرتا ہے اسے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر روس ہے جس کے پاس 12-13، تیسرا نمبر چین کا ہے جس کے پاس تقریباً 10 سے زیادہ سب میرینز موجود ہیں، پھر برطانیہ، پھر فرانس کا نمبر آتا ہے، اور ان سب کے بعد اب پاکستان بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کلب کا ممبر بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ انہیں اچھے سے اندازہ ہے کہ نیوکلیئر سب میرینز کے پاکستان کے ہاتھ آنے کا کیا مطلب ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آبدوزیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں سب سے پہلے امریکہ نے متعارف کروائی۔ امریکہ کے F-35 لڑاکا طیارے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل تھے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے لڑاکا طیارہ ہو یا پھر آبدوز، وہ ریڈار پر دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر آج پاکستان اور بھارت کی اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو پاکستانی ایٹمی آبدوز کھلے پانیوں سے ہوتے ہوئے بھارتی سمندری حدود میں گھسنے اور وہاں سے ممبئی، دوارکا، وشاکھاپٹنم، کلکتہ یا کسی بھی اور بندرگاہ تک پہنچنے اور بھارت کے جہازوں کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انڈین جہاز یا لڑاکا طیارے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کیونکہ وہ اسے ٹریس ہی نہیں کر پائیں گے۔ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ آبدوز سال 2028 تک مکمل تیار ہو جائے گی۔ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ آبدوز زیادہ دیر تک سمندر میں زیر زمین رہ سکتی ہے۔ عام آبدوز کو ایک مخصوص وقت کے بعد سمندر کی سطح پر آ کر اپنا آکسیجن لیول برقرار رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس میں یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ یہ جب تک چاہے سمندر کے اندر رہ سکتی ہے، اور وہیں سے نہ صرف سمندر میں موجود بحری جہاز اور آبدوزوں کو بلکہ فضا میں اڑتے لڑاکا طیارے اور زمین پر بھی میزائل فائر کر سکتی ہے۔ بھارتی پاکستان کے اس اقدام سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ انڈین نیول چیف بھاگم بھاگ مودی سے ملنے پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے لیے پاکستان کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے، لہٰذا کچھ بھی کریں جلد از جلد بھارت کی بھی ایٹمی آبدوز تیار کروائیں۔ دوستو پاکستان کے اس اقدام سے لگتا ہے کہ پاکستان نے بھارتی شہر ممبئی اور کلکتہ پر حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور اس سب میں پاکستان کو چین کی مدد اور سپورٹ حاصل ہے۔ دراصل سی پیک کی وجہ سے چین پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ بھارت کی جانب سے سازشوں کے نتیجے میں اس کے سی پیک پروجیکٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انڈیا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو چین کی مکمل مدد اور حمایت حاصل ہے، لیکن اگر انڈین قیادت نے ادراک نہ کیا اور اپنی روش نہ بدلی تو پھر پاکستان اور چین مل کر مودی سرکار کو ایسا ٹھوکیں گے کہ چانکیا کے پیروکاروں کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔